अस्सलाम वालेकुम वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर मुमलिकत की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत। वजीर आजम ने इदारों के माबैन तसादम को खतरनाक करार दे दिया। कराची में बदअमनी का राज, मजीद 3 घरों के चिराग गुल हो गए। वजीर आला हाउस में इजलास क़याम अमन के इक़दामात पर गौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जावेद हाशमी की कराची में मसरूफियात। CNG स्टेशंस की बंदिश का दूसरा दिन, अवाम शदीद परेशान, कारोबारी जिंदगी मुतासिर। नए माली बजट में टैक्स छूट से 185 अरब का नुकसान। नई टेक्नोलॉजी के ज़राई शोबे में इस्तेमाल से इस शोबे को फरोग मिलेगा। NPIW के मुलाजिमीन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज, मुतअद्दिद गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शंघाई ताउन तंजीम के 12वें इजलास से खिताब के दौरान खित्ते में क़याम अमन को अफ़गान इस्तेहकाम से मशरूत किया है। साथ ही उनका कहना है कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए तंजीम को अपना किरदार बढ़ाना होगा। सदर मुमलिकत का कहना था कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम ही खित्ते में क़याम अमन ला सकता है। फौजी कार्रवाई के बजाय इक़्तिसादी तरक्की का रास्ता इख्तियार करना होगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने जोर दिया कि पाकिस्तान इलाकाई तिजारत और रवाबित में अहम किरदार अदा कर सकता है। इजलास के दौरान चीन के सदर हो जिनताओ ने रुकन ममालिक पर इलाकाई ताउन, इस्तेहकाम और आलमी सतह पर कारकर्दगी मौसर बनाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में चीन और रूस के अलावा वसती एशियाई ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। पाकिस्तान, भारत और मंगोलिया को बतौर मुबस्सिर शरीक किया गया है, जबकि अफगानिस्तान बतौर मेहमान मदऊ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि इदारों के दरमियान तसादुम खतरनाक है और हुकूमत आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात चाहती है। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट की जानिब से दिए गए एशाइये में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि अदलिया की बहाली के लिए उन्होंने पूरी रात जाग कर फैसला किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को एक आमिर ने बरतरफ किया और इस इकदाम ने सिविल सोसाइटी को झंझूर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि खुद अदलिया की बहाली के लिए सड़कों पर आने वालों के साथ थे। आमिरों ने हमेशा अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए आइन में तरमीम की। सदर मुमलिकत ने इख्तियारात और ताकत को पार्लियामान का हिस्सा बना लिया। वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर इस बात का आदा किया और यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं करेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से एक सियासी जमात के रुकन समेत 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि वज़ीर आला सिंध ने क़याम अमन के हवाले से आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें कानून के नफाज के लिए इक़दामात ज़ेरे बहस आए। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके लियाकताबाद 3 हट्टी में नामालूम अफराद की फायरिंग से हनीफ नामी शख्स हलाक हो गया। औरंगी टाउन नंबर 14 में मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके मोहम्मद बशीर को हलाक, जबकि फिरोज नामी शख्स को जख्मी कर दिया। हलाक होने वाले शख्स का ताल्लुक सियासी जमात से बताया जा रहा है। आराम बाग में एक शख्स को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध ने कराची में कयाम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध, एडिशनल IG कराची कमिश्नर समेत कराची की सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम हिस्स याफ्तागान ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह का कहना था कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती जिम्मेदारी है। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी इदारों को शहर में क़याम अमन के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ इनकलाबी सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने कराची बार एसोसिएशन से खिताब किया और प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। सदर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मखदूम जावेद हाशमी ने कराची बार एसोसिएशन से खिताब के मौके पर तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि कराची में क़याम अमन के मसले के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि कराची में अमन सिंध का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। उन्होंने बताया कि उनकी जमात मुल्क भर में नए सूबों के क़याम की हामी है, लेकिन सूबों की तकसीम इंतज़ामी बुनियादों पर होनी चाहिए। मसला बलोचिस्तान को ज़ेरे बहस लाते हुए उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान की मारूफ सियासी जमातों ने गुज़िश्ता इंतखाबात का बाइकॉट किया था और अब अमरीकी मुदाखलत ने सूबे में सूरत हाल में मजीद बिगाड़ पैदा किया है। मखदूम जावेद हाशमी ने वाज़ेह किया कि उनका मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, लेकिन नवाज शरीफ के नज़रियात इनसे मुतसादिम हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने सदर जरदारी पर अपनी मर्जी के कवानीन लागू करने का इल्ज़ाम भी आयद किया है।
CNG ایسوسی ایشن کی اپیل پر آج دوسرے روز بھی CNG اسٹیشنز بند ہیں، جس کے باعث عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور معمولات زندگی متاثر ہو گئے ہیں۔ وفاقی بجٹ میں CNG پر ڈیولپمنٹ سرچارج کے خلاف مختلف شہروں میں گزشتہ روز ہونے والی CNG کی ہڑتال آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ لوگوں کو گیس کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ لوگوں کو روزمرہ کے امور کی تکمیل میں شدید پریشانی ہو رہی ہے اور دفاتر اور درس گاہوں میں جانے والی ٹرانسپورٹ میسر نہیں۔ دوسری جانب گاڑی مالکان بھی CNG کے حصول کے لیے پریشان ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی میں مختلف صنعتوں اور شعبوں کو چھوٹ دینے سے 150 ارب سے زائد کا ریونیو نقصان ہوا۔ FBR کے مطابق انکم ٹیکس میں مختلف صنعتوں اور اداروں کو رعایت اور چھوٹ دینے کے باعث آمدنی میں 69 ارب 60 کروڑ روپے کی کمی ہوئی ہے۔ انکم ٹیکس کی سب سے زیادہ چھوٹ IPPs کو دی گئی ہے، جو تقریباً 47 ارب روپے ہے۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 24 ارب روپے کم حاصل ہوئے، جبکہ کسٹم ڈیوٹی سے چھوٹ اور رعایت دینے سے مالی سال کے دوران متوقع آمدنی سے مجموعی طور پر 91 ارب 58 کروڑ روپے کم آمدنی ہوگی۔ رواں سال آٹو سیکٹر کو چھوٹ سے مجموعی طور پر 32 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں زرعی شعبے میں نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے مقامی زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا، جس سے اس شعبے کو فروغ ملے گا۔ میز اینڈ ملیٹس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام سیمینار میں زرعی شعبے کے ماہرین نے شرکت کی۔ سیمینار میں ماہرین نے زرعی شعبے کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس شعبے میں پیداوار کو بہتر اور معیار کے مطابق بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا، جس میں پاکستانی حکومت کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تیسری بڑی فوڈ فصل گندم اور چاول کی دنیا بھر میں بڑے خریدار موجود ہیں، جس کی وجہ اس کے متعدد چیزوں میں استعمال ہے۔ اسی وجہ سے ان فصلوں کی بہترین اور معیار کے مطابق پیداوار کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ماہرین کا کہنا تھا کہ کسانوں کو بایو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے ممالک میں اس طرح کی افزائش سے بہتر معیار حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستانی کسانوں کو اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے بہتر آمدن کا حصول ہوگا۔ اس سیمینار کے انعقاد کا مقصد کسانوں میں ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس کے فائدے سے آگاہی تھا، جس میں مقامی کسانوں نے بھی شرکت کی۔ NPIW سندھ کے ملازمین نے حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب پیش قدمی کی، جس کے بعد پولیس نے انہیں روکنے کے لیے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ نیشنل پروگرام فار امپاورمنٹ آف واٹر کورس کے ملازمین نے کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ حکومت NPIW کے ملازمین کو مستقل کرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اس سلسلے میں بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ملازمین نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی اور ان کے نہ روکنے پر متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔